ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अष्टमस्कन्ध पंचदशाध्याय। कहन्ति व्यासंकर सुत सुण सुमने परीक्षित। शुक उवाच हेमन्ते पुत्रंकर से देव माता मने कष्ट
हेमन्ते जेमन्ते मोर मनोरथ सफल करे जगन्नाथ पुत्र बसिब इंद्रपदे भोनाथ नमे तोर पादे हेमन्ते पत्नी वाक्य शुणी ब्रह्मानंदन मने गुणी कश्यप उवाच व्रते
ବଞ୍ଚିବ ଶୁଚି ପୟ ବ୍ରତେ। ହେମନ୍ତ ହରି ଆରାଧନେ ହୋମାଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନେ ପ୍ରତିପଦିନୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସୀ ଯାବତ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତ୍ରିକାଳେ କରିବ ସ୍ନାନ ରଜନୀ ଧରଣୀ ଶୟନ ଅସାଧୁ ଆଣାପତେ ଜୀବ ନିନ୍ଦିତ ଭୋଗନ କରିବ ହିଂସାତେ ଜୀବ ସର୍ବଭୂତେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ନିତ୍ୟେ ହେମନ୍ତେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରାଇ ସ୍ନାନ। ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣେ ପଞ୍ଚାମୃତେ କରିବ ବେଦ ବିଧି ମତେ ପୂଜା କରିବ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ସମ୍ଭାର ଶକ୍ତି ଅନୁମତେ ଶ୍ରୀ ହରି ରୂପ ଧ୍ୟାନେ ଧରି ଅନଳେ ମନ୍ତ୍ରେ ହୋମ କରି ପାୟସ ଚରୁ ପଞ୍ଚାମୃତେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ନୈବେଦ୍ୟ କଟୁ ମଧୁର ଆଦି ସ୍ୱାଦ ନିବେଦି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ପୂଜା କରିବ ନାନା ମତେ। ଅଗ୍ନି ପୂଜନ କର୍ମ ସାରି ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦ ଧରି ଧନ ବସନ ଅଳଙ୍କାର ଯେବା ଦକ୍ଷିଣା ବ୍ରତ ସାର ଋତ୍ବିଜନ ମନ ତୋଷି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସୀ ଭୋଜନେ ତୋଷି ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ଯେଣେ ସନ୍ତୋଷ ଚକ୍ରପାଣି ସକଳ ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ ମେଳେ ଭୋଜନ ସାରି ସାୟଙ୍କାଳେ ସୁବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସ୍ୱରେ ଉତ୍ସବ କରିବ ମନ୍ଦିରେ। হেমন্তে পয় ব্রত করি যেবা জগতে নর নারী মনোবাঞ্ছিত সে লভন্তি অন্তে বিষ্ণু মায়া তরন্তি হে ব্রত ব্রহ্ম মুখ পূর্বে মুহি যে শুনিছি প্রস্তাবে তু যেণু মোহর ভাবিনি তেণু কহিলি ভাব ঘেনি হে হাত শুদ্ধ চিত্তে ধর এ ব্রত সর্বযজ্ঞ সার হরি সন্তোষে ব্রত কর দুর্গম সংকট ধর।
अदिति शुणी पय व्रत चित्ते चिंतिला भगवान सुजने कर ध्यान। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे अदितिपयव्रत कथनं नाम 15 अध्यायः। जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।